Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Kamis ini melanjutkan pembelajaran kitab Al-Qiraah. Hari ini kita masih kaitan dengan materi pekan lalu, yaitu tentang Al-Qiblah, bagian yang kedua. Akhi Abu Zaid, mungkin kita baca Ad-Darf as-Sadisu wal Ishruna. Darsus Sadi wal Ishrun, pelajaran ke-26. Nah, tajuk atau judulnya Dulunya Al-Qiblatu, Qiblah Qiblah Asani, Asani, nomor 2. bagian kedua ya. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidatu Mutawajjihun, Mutawajjihun maksudnya menghadap, apa? menghadap nggak? Menghadap. Nah, dia wasfun, pecahan, isim fa'il. Mutawajjihun muannasnya Tawajjihatu, mutawajjihatun. Contoh kalimat atau ayatnya Mutawajjihun ila al-Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Yanzuru ila jihatil Ka'bati, dia melihat ke arah Ka'bah. nah, mutawajjihun, menghadap. Kemudian istajabah, Istajaba yastajibu, memperkenankan. memperkenankan. Istajabah yastajibu bersamanya wafaqa, Wafaqa yuwafiqu, layar. wafaqa ala ma yuridu ghairuhu, bersetuju di atas apa yang dimahukan oleh orang yang lain. Contoh kalimat la yastajibu, La yastajibu Allahu du'a adh-dhalimi, Allah tidak memperkenankan doa orang yang zalim. Nah, tidak memperkenankan, tidak mengijabah, tidak mengabulkan. Istajabah yastajibu. Jihad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Jihadun, Jihatun, arah. jihadun arah. Ittajaha al-musalli, Ittajaha al-musalliyu jihat al-Ka'bati. al-musalliyu naqis, simanqus. Oh, nam Ustaz. Ittajaha al-musalli jihat al-Ka'bati. Orang yang salat itu, orang yang salat itu menghadap ke arah kiblat. Ja'ala wajhahu, Ja'ala wajhahu nahwa al-Ka'bah, menjadikan wajahnya menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah. Sahha, Sahha yasihu, sahih, artinya dibolehkan. Jaza, Jaza, itu maknanya ya. nam Ustaz. La yasihhu, La yasihhu as-sawmu awwali ayyami 'Aidil Fitr. tidak sah puasa. Tidak sah puasa pada hari pertama hari raya. La yajuzu shaumuhu, tidak diperbolehkan Berpuasa. Jaza. Ijtahada, Ijtahada yastahidu fil fiqhi, berijtihad, beristihad. mengerahkan upaya. Wus'aha, layar. Bimiqdari ma tastati'u, dengan kadar apa yang kamu mampu. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kemampuannya. Tanpa diartikan al-kalimatul jadidah.
kalimatul jadidah mutawajjihun istajaba yastajibu jihatun sahha yasihhu ijtahada yajtahidu fil fiqhi usaha. Kita baca kisahnya ya. Dhallan nabiyyu ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو متوجه نحو بيت المقدس 16 شهرا. Dhalla maksudnya senantiasa masih. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih yusalli bi ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa salat dengan para sahabatnya. Maksudnya di sini mengimami salat, mengimami salat bersama para sahabat beliau. Sahabatnya dalam keadaan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Thumma istajaba Allah du'aahu wa amarahu bis salati nahwal Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau mengarahkan baginda untuk solat ke arah Ka'bah. فكانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة هي صلاة الأقصى. Kala itu dan salat pertama yang beliau kerjakan, kala itu beliau kerjakan alaihi salatu wassalam menghadap salat asar. Adalah salat asar. Salat pertama yang beliau kerjakan menghadap Ka'bah adalah salat asar. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة عندما نزل عليه الوحي يأمره بالتوجه نحو الكعبة. Kala itu beliau, tatkala itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Masjid Bani Salamah ketika mana wahyu ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan baginda untuk menghadap Ka'bah. Ketika wahyu turun pada beliau yang menyuruh beliau menghadap ke arah Ka'bah. Walidzalika summiya masjidal qiblatain. Oleh karena itu masjid tersebut dinamakan sebagai Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Jadi perintah untuk menghadap ke Ka'bah saat beliau sholat ya. Rakaat sebelumnya beliau sholat ke arah Baitul Maqdis, rakaat berikutnya beliau sholat ke arah Ka'bah di Masjid Bani Salamah. Yaqa'u Masjidul Qiblataini Masjidul Qiblataini fil jihatil gharbiyyati minal Madinatil Munawwarah. Masjid Qiblatain terletak di arah barat dari kota Madinah. Sebelah barat kota Madinah. Masjid Qiblatain. Udah pernah ke sana belum? Pernah, alhamdulillah. Nah ya. ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو الكعبة والمسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض يتجهون في صلاتهم نحو الكعبة. Dan Allah telah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat menghadap Ka'bah dan kesemuanya pada seluruh penjuru negeri, seluruh pelosok dunia, Ustaz. Pelosok dunia menghadap
pada solat mereka ke arah Ka'bah. ولا يصح ولا تصح ولا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي متوجها إلى جهة الكعبة المشرفة. dan tidak sah Tidak sah solat itu kecuali jika orang yang menunaikan solat menghadap ke arah Ka'bah yang mulia. ini sebagai syarat itu menghadap kiblat, syarat salat ya, Syarat sah solat. sebagaimana masuknya waktu sebagai syarat salat. Waman jahilah وَمَنْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ اجْتَهَدَ وَصَلَّى. Barang siapa yang tidak mengetahui arah kiblat maka dia berijtihad dan dia solat. dia mengira-ngira, dia berusaha dulu mencari arah kiblat lalu dia salat. Li'anna Allah la yukallifullah لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. li'anna Allah la yukallifu عفوا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Boleh ya Abu Zaid ya? Alhamdulillah. Tanpa diartikan dari zallah. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو متوجه نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم استجاب الله دعاءه وأمره بالصلاة نحو الكعبة. كانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة هي صلاة الأصر. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة عندما نزل عليه الوحي يأمره بالتوجه نحو الكعبة، ولذلك سمي مسجد القبلتين. يقع مسجد القبلتين في الجهة الغربية من المنورة، ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو الكعبة. والمسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض يتجهون في صلاتهم نحو الكعبة، ولا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي متوجها إلى جهة الكعبة المشرفة. ومن جهة القبلة اجتهد وصلى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. Syukran. Barakallahu fiik Abu Zaid. Allah. Abu Muhammad mungkin. Abu Muhammad artinya tahu semua belum? Insyaallah Ustaz. Nah, langsung berarti ya. Nah, Bismillah. Bismillah. Zallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa Baitil Maqdisi 16 syahran. 16 Summa haballahu du'a summa istajaba Rasul. Allah du'aahu wa amarahu bis salati nahwal ka'bati fakan walu salatin salaha alaihi salatu wassalamu nahwal ka'bati hiya salatul asri. Hiya salatul asr. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة عندما نزل عليه بني سلمة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة عندما نزل عليه الوحي يأمره bitawajjuhi nahwal ka'bati walizalika summiya masjidal qiblataini.
yaqa'u masjidul qiblataini fil jihatil gharbiyyati minal madinatil munawwarati wa munzu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama salat al-ka'bati muslimuna jami'an fi jami'i anha'il ardi yattajihuna fi salatihim nahwal ka'bati wa la tasihhu salatu illa idza kana al-musalli mutawajjihan ila jihatil ka'bati al-musharrafati Al-Musharraf. al-musharrafati Wa man jahila. wa man jahila jihatal kiblati ijtahada wa shalla li anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah. Mulai bisa ya. Insyaallah Ustaz. Aman. Barakallahu fiik. Apa Ustaz? Ini waktu wahyu turun perintah menghadap salat ke arah Ka'bah ini bukan di Masjid Nabawi ya? Di masjid Bani Salamah. Salam. Masjid kiblat. Anak kira waktu di Masjid Nabawi. Oke, sepertinya beliau sedang safar. Oh, nah Ustaz. Lama. Jazakallah khair Ustaz. Sedang berkunjung, Allah Ta'ala alam kisahnya nah, jika belum mendapati. Nah Ustaz. Syukran Muhammad. Afwan Ustaz. Abu Rizki mungkin. Abu Rizki. Betul. Dolla an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa baiti al-maqdisi Naam. sittata asyara sahran. Naam. Tsumma istajaballahu du'aahu wa amarahu bisalati nahwa al-ka'bati. Naam. Wa kanat awalu sallati sallahan alaihi salatu wa sallamu nahwal ka'bati hiya salatu asri. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjidi Bani Salamata indama nazala alaihi wahyu ya'muruhu bitawajjuhi nahwal ka'bati wa dzalika summiya masjidal qiblatain. Yaqa'u masjidul qiblataini fil jihatil gharbiyyati minal madinatil munawwarati wa munzu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bisallati nahwal ka'bati wal muslimuna jami'atan fi jami'an wal muslimuna jami'an fi jami'in anha'il ardu yattaji'una fi salatihim nahwal ka'bati fala tasihu salatu ila idza kanal musalli
jihan ila jihatil ka'bati al-musharrafati Nah, wa man jahila jihatal kiblati tahada nah, bi anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. nah. Saya artinya ya. Dikit-dikit Ustaz. Nah, silakan catat kalau belum tahu. Bukan Abu Rizki, Afwan Ustaz. Akhi Rustam hadir. Rustam di jalan. Akhi Odi mungkin. Ustaz, Zalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Bismillah. Zallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa baitil maqdis 16 syahran. Tsumma istajaba Allahu du'aahu wa amarahu bis salati nahwal ka'bati. Wa kanat awwalu salatin salahan alaihi Sallaha. fakanat awwalu salatin sallaha alaihi salatu wassalamu nahwal ka'bati hiya salatul ashri Wa kana. wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjidi bani salamata indama nazala alaihi alwahyu ya'muruhu bitawajjuhi nahwal ka'bati walidzalika sumiya masjidal qiblataini yaqa'u Walidhalika summiya Masjidal Qiblataini. walidzalika sumiya masjidil qiblataini Masjidan. masjidal qiblataini Yaqa'u. yaqa'u masjidul qiblataini fil jihatil gharbiyati minal madinatil munawwarati wa mundu amarallahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam Nabiyahu maf'ul bih. wa mundu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis salati nahwal ka'bati wal muslimuna jami'an fi jami'in ya Fi jami'i mudaf. Nggak boleh tanwin. fi jami'i anha'i al-ardi Al-ardi. yattajihuna fi salatihim nahwal ka'bati Nah. La wala tasillus salatu wala tasih. wala tasihhus salatu illa idza kana al-musalli mutawajjihan ila jihatil ka'batil musyarrafati Nah. wa man jahila jihatal qiblati tahada wasalla ijtahada wasalla Li'anna Allah li anna Allah la yukallifullah la yukallifu. li anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah. Artinya tahu ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Akhi Azizi. Aduh Ustaz, bismillah. Allah. Zalla Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah. yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa baitil maqdisi 16 syahran.
Nah, ثم استجاب الله دعاءه وأمره بصلاة نحو الكعبة نحو الكعبة. فكانت أول صلاة صلىها عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة هي صلاة العصر. Nah, وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلامة عندما نزل عليه الوحي يأمره بالتوجه بالتوجه نحو الكعبة، ولذلك يمي مسجد القبلتين يقع يقع مسجد القبلتين في الجهات الغربية من المدينة المنورة ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو الكعبة، والمسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض يتجهون في صلاتهم نحو الكعبة، Nah, ولا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي متوجها إلى جهة الكعبة المشرفة، ومن جهل جهة القبلة اجتهد وصلى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. artinya akhi Azizi tahu ya. إن شاء الله أستاذ. Syukran. Afwan Ustaz. Fik Akhi barakallah. Fauzan, Akhi Faris nggak hadir ya? Ada kabar? Akhi Fauzan ya Ustaz. Sama Akhi Faris. Nggak tahu. Kalau Akhi Fauzan, ana lupa share linknya. Oh ya, nggak apa. Ah, Tahu apa? Bentar. Nah, Akhi Wahyud, Akhi Wajdi udah hadir. Ahlan wa sahlan. Pak Sastra juga ahlan wa sahlan. Akhi Wahyudi hadir. Nah, Ustaz, Artinya udah tahu belum? belum Ustaz, nanti di murojaah lagi. Nah, artikan nggak apa? Belum lah. Dalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa baitil maqdisi Sittata. sittata asara sahron. Zola artinya senantiasa. Nabi Masih. sallallahu alaihi wasallam senantiasa Mengimami salat para sahabat. sholat dengan sahabatnya. Maksudnya gini, Akhi Wahyudi yusalli bi ashabi mengimami salat mengimani sholat para sahabatnya ya Ustaz. mengimami salat para sahabat beliau. Dan dia menghadapkan Dan beliau menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis selama 60 bulan. 6 Sitata asyara 60 bulan ya. 60 16 bulan. Nah, kalau 60 situna. Nah, apaan? 6 bulan, 16 bulan. 16 bulan. Summa Summa tajaballahu du'aahu wa amarahu bisolati nahwal ka'bati. Allah mengabulkan. Kemudian Allah mengabulkan doanya doa beliau dan memerintahkan beliau untuk sholat menghadap Ka'bah. Fakanat
fakanat awaluhu salatin awal fakanat awalu salatin sallaha alaihi salatu wassalamu nahwal ka'bati hiya salatul asri. Kala itu salat pertama yang Kala beliau itu- kerjakan Kala itu salat pertama yang beliau kerjakan Nabi Muhammad SAW menghadap Ka'bah adalah salat asar. Nah, wakana Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjidi Bani Salamata indama nazala alaihi wahyu ya'muruhu bitawajjuhi nahwal ka'bati. dan beliau saat itu sedang salat Dan beliau saat itu sedang sholat di Masjid Bani Salamah ketika turun kepadanya wahyu, turun yang- pada beliau wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Nah, Walidzalika summiya Masjidal Qiblataini. oleh karena itulah ia dinamakan Oleh karena itulah dia dinamakan Masjid Kiblat ya. Masjid dua kiblat. Dua kiblat. Betul. Dua kiblat. Ketika beliau sholat di Masjid Bani Salamah. Yaqa'u Masjidul Qiblataini fil jihatil gharbiyati minal Madinatil Munawwarati. Masjid Qiblatain tersebut Masjid kiblat tersebut Masjid Qiblatain terletak di sebelah barat ya dari kota Madinah Munawwarah. Nah, sebelah barat. Wa mundu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bisolati nahwal ka'bati wal muslimuna jami'an fi jami'i anha'il ardi yattajihuna fi solatihim nahwal ka'bati. Dan semenjak Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nabinya SAW untuk sholat menghadap Ka'bah dan kaum muslimin pun semuanya segenap kaum muslimin dan segenap kaum muslimin di seluruh penjuru bumi menghadap yattajihuna menghadap ke Ka'bah untuk dalam sholat mereka. Nah, wala tasihhu sholatu illa idza kana yusalli musalli idza kana al-musalli mutawajjihan ila jihatil ka'batil musarrafati. Dan tidak sah salat kecuali jika orang yang sholat menghadap ke arah Ka'bah yang mulia. Waman jahila jihatal qiblati ijtahada wa shalla. Barang siapa yang tidak mengetahui dan barang siapa yang tidak mengetahui arah sholat, arah kiblat, dia berusaha sungguh-sungguh dan sesuai dengan kemampuannya. Bentar ya. Nah, Ustaz.
Ya, akhi Wahyudi ulang dari Nah, atas tanpa diartikannya. nah. Dari Zallan Nabiyyu ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو متوجه نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم Nah, استجاب الله دعاءه وأمره بالصلاة نحو الكعبة nah, فكانت فكانت أول صلاة Zalla. صلاها عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة هي صلاة العصر Nah, وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلامة عندما نزل عليه الوحي يأمره بالتوجه بالتوجه نحو الكعبة nah, ولذلك سمي مسجد القبلتين يقع ya, يقع مسجد القبلتين في الجهة الغربية من المدينة المنورة ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض يتجهون في صلاتهم نحو الكعبة wala tasih. ولا تصح الصلاة إلا إذا كان يصلي متوجها إلى جهة الكعبة المشرفة Nah, ومن جهل جهة القبلة اجتهد وصلى لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. Alhamdulillah, syukran. Akhi Apa Wahyudi. nih? Akhi Asep, tolong hadir. Akhi Asep, Akhi Rustam. Ya Ustaz, Fadal. nyimak dulu. Oh iya. Akhi Wajdi, mungkin. Nah, misalnya. Fadal. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو متوجه نحو بيت المقدس 16 شهرا Nah, ثم استجاب الله دعاءه وأمره بالصلاة نحو الكعبة فكانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة هي صلاة العصر وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سلمة عندما نزل عليه الوحي يأمره بالتوجه نحو الكعبة ولذلك سمي مسجد القبلتين يقع مسجد القبلتين في الجهة الغربية من المدينة المنورة ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو الكعبة والمسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض يتجهون في صلاتهم نحو الكعبة ولا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي متوجها إلى جهة الكعبة المشرفة ومن جهل جهة القبلة اجتهد وصلى لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. syukran. Akhi Wajdi tahu arti tadi ya? Insyaallah saya. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Pak Sastra mungkin. Zalla. Nah, Ustaz, bismillah. Coba. Bismillah. Nah, Zalla Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wa huwa mutawajjihun nahwa baitil maqdis nah, sittata asara sahran tajaba Tumma stajaballahu du'aahu wa amarahu
Bisolati Nahwa. nahwal Ka'bati. Bagus. Fakanat awwalu solatin solaha alaihi salatu wassalamu nahwal Ka'bati ya salatul asri. Nah. Kemudian wakana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli fi masjidi Bani Salamah indama nazzala alaihi wahyu ya umuru ya muruhu bil bi bitta Bitawajjuh. bitta wajuhi nahwal Ka'bati Nah. wali Wali, betul? Walidzalika summiya masjidal qiblataini. Nah, bagus Mas Nasra. Ya Ya kau. yaqa'u masjidul qiblataini fil jihadil gharbiyati minal madinatil munawwarati wa Nah. mundu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisolati nahwal Ka'bati wal Nah. muslimuna jami'an fi jami'i anha'il ardi yatajihuna fi solatihim nahwal Ka'bati Wala tasihhu. wala tasyihu sholatu illa idza kana al musalli mutawajjihat muta mutawajjihan ilal jihadil Ka'bati al Hmm. musawrafai al musawaro al musarofati wa man jahila jihad tal qiblati ajtahada Ijtahada. ijtahada wasolla Nah. li'anna allaha la yukalliful nafsan illa usaha. Alhamdulillah, bagus Mas Nasra. Terus Ustaz. apa namanya? Semangat ya. Kerja. Insya Allah Ustaz. Jangan putus asa. Masih belum sehat kondisi? Masih kurang sehat ya Ustaz. Sebenarnya Syafakallah Mas Nasra. flu dari kemarin. Nah, banyak minum air putih, hangat. Kondisi harus dikuatkan fisiknya. Iya Ustaz. Panas. Jogja masih panas ya? Ya panas sekali Ustaz. Debunya Berapa? banyak. Ya, Suhu berapa? Terakhir? debunya ya 38. 40. Masya Allah. 8. Iya. Nah, semoga diberi kekuatan Pak Sasra ya. Amin Ustaz. Amin. Diiringi baca Al-Quran, zikir pagi sore. Barakallahu fiik. Akhi Rustam masih di jalan mungkin Akhi Rustam. Akhi Asep juga lagi simak masih. Sudah semua ya. Akhi Ode, mungkin kita sebentar saja malam ini. Hanya baca kisah kiblat. Selesai ya. Tentang kisah kiblat. Dua seri. Pertemuan berikutnya kita bahas As-Sulhul Hudaybiyah. Insyaallah pekan depan. Syukuran semua atas kehadirannya. Semoga Ta'ala mudahkan kita dalam menempuh bahasa Arab ini dengan baik dan sempurna. Saya mau tanya Ustaz, Fadalah Muhammad. pada kata bitawajjuhi, apa bedanya dengan bitawajjah? Bitawajjah. Yang mana? Sebentar. Lihat dulu. Pada wawunya di dhammah, bitawajjuhi itu. Bitawajib, yang paragraf ke Paragraf kedua tadi kalau nggak salah. Ustaz. wakana
Mana tadi? Bitawajjuh yang mana? Bitawajjuhi. Yang kita cari dulu. Bitawajjuh ini ba harfu jar ya. Nah, Ustaz. Ini anak dikari tuh biru. Dengan Apa beda dengan bitawajjahi? bitawajjuh yang mana? Eh, Sekedar kosakata, beda kosakatanya, Ustaz. Bitawajjahi, tawajjah. Bitawajjahi. Sebentar, tawajjuhi fi'il madinya apa dia? Tawajjaha. Tawajjaha betul. Tawajjaha mudhari'nya Yatawajjihu. ya tawajjahu. Yatawajjahu. Wazannya tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tawajjaha. Tawajjaha yatawajjahu. Kemudian masdarnya tawajjuh. Tawajjuh. Oh, ini masdar, Ustaz. Masdar tawajjuh isim kan ada huruf jar bitawajjuhi. Tawajjaha bitawajjaha kayaknya nggak pas gitu. Karena tawajjaha fi'il madi. Oh, nah, Ustaz. Dia kalau mau disesuaikan dengan huruf jar bitawajjuh, masdar ke masdar. Makanya dimasuki huruf jar, Ustaz. Huruf jar tawajjuh. Dari kata wajah. Nah, Wajah. Ustaz. Ya, apalagi besok insya Allah kita belajar kembali nahwu ya. Nah, Ustaz. Waktu kita sudah mulai pertengahan tuh, udah perlu konsentrasi. Bahas fi'il mudhari' yang mansub dengan an mudmarah, dengan an yang disembunyikan. Pekan lalu dengan atau sebelumnya ada lam apa? Ba'da lam. Ba'da nahiyah. Hadartu li ata'allama. Jalastu li astariha. Lam apa itu? Il. Lam Ta'lil. ta'lil. Lam ta'lil li astariha. Itu dia. Insyaallah besok kita belajar kembali fi'il mudhari' yang mansub dengan an mudmarah ba'da lam ta'lil. Selepasnya ba'da waw atau selainnya. Syukran semua atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Akhi Azizi semangat ya. Insyaallah Ustaz.